আমি হুজুর আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একই হাদিস বর্ণনা করেছে, ইন্না আবা বকরিন, বেশক হযরতে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা কব্বালা নবিয়্য সাল্লাল্লাহু अलैहि वसल्लम व हुवा मय्यित। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पाए या वसाल हुए थे, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने भी रसूल पाक को चूमा था, बूसा दिया। रसूल पाक के सिद्दीक আকবর কি দিয়েছেন? বুচা দিয়েছেন, চুমো দিয়েছেন। তাহলে বোঝা গেল সম্মানে এবং মহব্বতে। যেটা রসুল পাকে দিয়েছিলেন সেটা মহব্বতে, যেটা রসুল পাকে দিয়েছেন সেটা কি মহব্বতে, হযরত ওসমান ইবনে মাজউনকে। আর যেটা রসুল পাককে সিদ্দিক আকবর দিয়েছেন ওটা সম্মান এবং मोहब्बत दोनोंटाई। रवाहु तिरमिज़ी व इब्न माजा। उससे मालूम हुआ कि मैयत को ताजीमन और शफकतन चुमना जायज है। मैयत के ताजीमान एवं शफकतन चुम्बन करा की रয়েছে जायज রয়েছে। हाँ, मुर्दा अपनी बीवी को उसकी फौत होने के बाद और बीवी मर्द को, मर्द अपने बीवी को, मर्द अपने बीवी को उसके फौत होने के बाद और बीवी मर्द को नहीं चूम सकती। इंतकालेर पर स्वामी स्त्री के चुमु करबे ना, स्त्री स्वामी के चुमु करबे। এটা শুধু স্বামী স্ত্রীর জন্য, আর কোন পুরুষ মহিলাকে চুমু করবে না। কোন পুরুষ ইন্তেকালের আগেও গায়রাতের জন্য চুমু করা বৈধ নয়, ইন্তেকালের পরেও। আর কোন মহিলাও স্বামী ছাড়া অন্য কাউকে কি করবে না, ইন্তেকালের আগেও করবে না। মুসান্নিফ ইবনে अबी शैबा, मुसन्निफ इब्ने अबी शैबा में है कि हजरत इब्ने उमर अपने मुंह आपकी पेशानी पर रखकर रोने लगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाह নিজের মুখ রসুল পাকের পেশানির উপর রেখে, মুখকে কোথায় রেখে? পেশানির উপর রেখে কেঁদেছেন। পেশানির উপর রেখে কি করেছেন? কান্না করেছেন। चूमते थे और कहते थे, तुम पर मेरी माँ बाप फिदा, आप जिंदगी में भी अच्छी और बाद वफात भी। उन्हीं बोलते हैं আপনার মা বাপ ফেদা, আপনি জিন্দেগিতেও ভালো ছিলেন, ওয়াফাতের পরেও কি ভালো। তাহলে এই হাদিসটা থেকে স্পষ্ট হলো